अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऑन द स्पॉट के एक और शो के साथ मैं हूँ नैयर अली। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हिना जावेद केस के हवाले से, वो केस जो इस वक्त ना सिर्फ ये कि सोशल मीडिया, नॉर्मल मीडिया, इसके अलावा जहाँ जहाँ आप देखेंगे आपको इस केस के हवाले से मुख्तलिफ़ ख़बरें गर्दिश करती हुई दिखाई देंगी, इस केस की तफ्तीश के हवाले से अपडेट्स दिखाई देंगी। लेकिन ये केस असल में केस स्टडी है उस जहनीत की जिसकी वजह से जो है वो घरेलू तशद्दुद की तरफ कुछ बहुत सारे अहम सवालात जो हैं वो उठते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, हिना जावेद केस में अपने ही घर के अफराद जो हैं उनकी जानिब से, अपने ही ससुराल वालों की जानिब से इस वक्त तक मुबैना तौर पर जो इत्तलात सामने आई हैं, तशद्दुद का निशाना बनी है हिना जावेद केस। फिर अगर हम हिना ज़रीफ़ की बात करें इस्लामाबाद से, आयशा गुलमाना की बात करें जिसका टेक्सला में जो है वो मर्डर हुआ, इसके साथ साथ सारा इनाम और नूर मुकद्दम केस तो सबको ही याद है कि जिस तरह की वहशियाना दरिंदगी जो है इन तमाम ख़वातीन ने उसका सामना किया। और अब हिना जावेद, और हिना जावेद केस के अंदर अपने ही घर के अफराद इस वक्त जो हैं वो ज़ेर हिरासत हैं और इस वक्त उनके जो हैं वो फॉरेंसिक्स किए जा रहे हैं। और जो तस्वीर कशी उन मनाजिर की जो है वो यहाँ की नहीं जा सकती, जिस अंदाज़ में, जिस बेईमाना तरीके से हिना जावेद को मर्डर किया गया, हाथ बंधे हुए, मुंह पर कपड़ा और जिस्म पर जा बजा तशद्दुद के निशानात, और फिर गले में रस्सी डालकर जिस अंदाज़ में जो है वो अपने ही घर के वॉशरूम के शावर से बांधा गया। ये ऐसे मनाजिर हैं जिनके देखने के बाद जो है वो हर शहरी ये सवाल पूछता है, हर ख़ातून ख़ुद को जो है वो अदम महफूज जो है वो तसव्वुर करती है अपने ही घर के अंदर कि आया ये इस तरह के वाक़यात होने के बाद क्या जज़ा और सज़ा का निज़ाम मौजूद है, क्या इन मुल्ज़िमान को सज़ा होगी, आखिर लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं इन तमाम मामलात के ऊपर। आपने ख़बरें तो बहुत सारी देखी हैं, बहुत सारी सुनी हैं, लेकिन हम आपको सुनवाएंगे कि आम आदमी इस हवाले से क्या सोचता है, वो ख़वातीन क्या सोचती हैं जो अपने घरों के अंदर मौजूद होती हैं, वो वर्किंग वुमेन क्या सोचती हैं जो घरों से निकलती हैं। तो यकीनी तौर के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं और इन तमाम सवालात के जवाब हम आवाम से लेंगे। आइए चलते हैं। नाज़रीन, ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 25% जो है वो घरेलू तशद्दुद के जो केसेस हैं उनकी तादाद में इजाफ़ा देखने में आया है। ये स्टैटिस्टिक्स क्या बताते हैं? वो यही बताते हैं कि ये जो वाक़यात हैं इनमें किसी तौर कमी नहीं आ रही, इनमें इजाफ़ा हो रहा है। जबकि 60% ख़वातीन ऐसी हैं जो कि घरेलू तशद्दुद का निशाना बनती हैं, ये भी ह्यूमन राइट्स कमीशन कह रहा है। तो इस तरह के वाक़यात में हम देखते हैं कि इजाफ़ा हो रहा है। और अब हिना जावेद के केस ने ये एक दफ़ा फिर जो है वो बहस नए सिरे से छेड़ दी है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सबूही हुसैन। सबूही, आपने भी इस केस को फॉलो किया होगा, हिना जावेद वाले। तो आप क्या समझती हैं कि इस वक्त इस तरह के केसेस जिस तरह से सामने आ रहे हैं और घरेलू तशद्दुद जिस तरह से इजाफ़ा हम देखने में आ रहे हैं, रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कह रही हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ये कह रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स है वो यही कह रहे हैं, तो आपको लगता है कि पहले तो ये बताएं, ये केस के बारे में सुन के आप क्या इसको कैसे एलैबोरेट करेंगे? मैं तो इसको ज़हनी पसमंदगी कहूँगी और उसको ये कहूँगी कि मर्द का ये समझना किसी चीज़ के ऊपर अपनी हाकमियत समझना, ये बात मुझे समझ नहीं आती है कि आप कैसे किसी के इतने हाकिम बन जाते हैं, आपकी कस्टोर उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। चीज़ किसी भी चीज़ का बैठ के हल होता है, किसी भी चीज़ बात का आप हल निकाल सकते हैं टेबल टॉक के ऊपर, लेकिन किसी को जान से मार देना, इसका मतलब दो कोलैप्स हैं हमारी सोसाइटी के। सबसे पहला ये है कि हमारा प्रॉपर उस तरीके से जस्टिस नहीं मिलता। पुराने केसेस जब देखते हैं, बच्चे, यंग यूथ देखती है, या ये जितने भी मर्द हजरात हैं या जितने भी इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले, उनको पता है कि हम पैसे दे के छूट जाएंगे या हमारी कोई इन्फ्लुएंस चल जाएगा या हम औरत को कारोकारी क्या इल्ज़ाम लगाकर हम निकल जाएंगे इससे। बहुत आसान काम है उसके कैरेक्टर पे बात करना। बिल्कुल ऐसी बात है, कैरेक्टर असैसिनेशन। दूसरी बात है तरबियत की। जब आप अपने घर से ही एक बच्चा तरबियत लेकर ये आ रहा है कि मर्द का गुस्सा जायज़ है, मर्द है और उसने गुस्सा दिखाना है और उसने मारना भी है, हाथ भी उठाना है, गाली भी देना है, इट इज़ नॉर्मल फॉर देम, तो ये चीज़ें तो बढ़ती जाएंगी। मुझे तो हैरत उस इंस्टीट्यूट पे है कि जब इनको यूनिवर्सिटी वालों को पता था कि ये बंदा पहले भी रेस्टिगेट कर दिया गया था वहाँ से, तो फिर ये दोबारा क्यों आया?
یہ سوالات ہیں نا ہمارے سوسائٹی کے کہ جب آپ کو ایک بندے کے نارمس نظر آ رہے ہیں, ایک اس کے ایک نارسسٹ ہوتا ہے نا, وہ اپنی نشانیاں چھوڑتا ہے, تو اگر آپ کو یہ نشانیاں نظر آ رہی ہیں کیوں نہیں اداروں نے اس چیز تو آپ پھر بھی ادارے کی بات کری ہیں صبح, لیکن ہمارے ذہنوں میں تو یہ بھی سوال اٹھتے ہیں نا کہ جب فیملیز جو ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا پہلے تو خواتین آگے نہیں بڑھتی ہیں, وہ اپنے اوپر ہونے والے تشدد کی, وائلنس کی, زیادتی کی جو ہے وہ بات ہی نہیں کرتی. ایک تو سوشل پریشر بہت ہے, پھر وہ کہتی ہیں ہم کسی تھانے میں جائیں گے تو وہاں نئے مسائل میں پھنس جائیں گے. تو یہ ایک انوائرمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہے کہ جس میں خواتین جو ہیں وہ نیچرلی عدم تحفظ کا شکار خود کو محسوس کرتی ہیں؟ یہ ایک بڑے المیہ کی طرف لے کے جا رہی ہے چیز, یہ چھوٹی کوئی بات نہیں ہے. پتہ ہے آنے والے وقت میں نا لڑکیاں شادیاں کرنے سے ڈریں گی, کیونکہ ایسے واقعات بار بار رپیٹ ہوتے رہیں گے اور اس کے اوپر جسٹس نہیں ملے گا. تو بچیاں شادیاں کرنے سے ڈریں گی, وہ اپنے آپ کو خود مختار بنا رہی ہیں جو کہ آلریڈی, وہ آگے فیملی سیٹ اپ پہ جانے سے ڈریں گی. تو دو چیزوں کی بہت شدید ضرورت ہے. ایک تو ہمیں اپنے لا کو بہت سخت کرنے کی ضرورت ہے, سزا اور جزا کا عمل بہت جلدی ہونا چاہیے. ڈومیسٹک وائلنس بل بھی کچھ عرصہ پہلے پاس, لیکن اس کا کیا فائدہ ہوا, اس کا کیا فائدہ ہوا؟ قوانین موجود ہیں, کسی قانون میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ عورت کا قتل کر سکتے ہیں یا مرد کا قتل کر سکتے ہیں یا بچے کو آپ اذیت دے سکتے ہیں, کسی قانون میں یہ نہیں لکھا ہوا. لیکن کیا اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ نور مقدم کا کیس کتنی دور ہے, ابھی تک بیٹھا ہوا ہے وہ انسان. تو اگر جب عمل ہی نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو پتہ جب سزا جزا کا معاملہ ہی اتنا لیٹ ہو جانا ہے تو کہاں سے آپ کچھ کر سکیں گے. ایک تو یہ, دوسرا ماؤں کو تربیت کرنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کی, جہاں پر بتانا ضروری ہے کہ عورت کا مقام اور عورت کا مقدم ہے کیا, وہ بتانا بہت ضروری ہے ہمیں. یقیناً گھر سے ایک چھوٹی سی یہ شروع سے جو ہے وہ تربیت کی ضرورت ہے, یہ تو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں. لیکن کچھ مسائل ایسے بھی ہیں کہ جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, کہ وہ جو میں جس معاشرتی پریشر کی بات کری تھی, کہ اگر فرض کریں ایک خاتون سمجھتی ہے کہ وہ گھر میں سیف نہیں ہے, جس گھر میں وہ رہ رہی ہے وہاں پر کوئی تشدد اس کے اوپر ہو رہا ہے, کوئی وہاں پر اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, وہ خوش نہیں ہے وہاں پر, تو وائی ناٹ شی کین گو بیک ٹو ہر پیرنٹس ہوم. تو یہ بڑے سوالات ہیں کہ آخر ہمیں اپنے بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی یہ ایک تحفظ دینے کی, یہ ایک سوچ دینے کی ضرورت ہے کہ یو ہیو سم ون جو آپ کو پیچھے جو ہے وہ کیئر کرے گا. لیکن یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور خاتون موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ عائشہ. عائشہ, کیا کرتی ہیں آپ؟ I am a sociologist and I am a researcher from Quaid-e-Azam University. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہنا جاوید کا کیس کیا انڈیکیشن دے رہا ہے؟ It's very shocking to be very honest, کیونکہ ہنا جاوید کا کیس پہلا کیس نہیں ہے. We have had ثانیہ زہرا, we have had نور مقدم جیسے آپ نے مینشن کیا تھا, یا مانور بلوچ تھی, اور the girl from Texila. Number one, there are certain variables جو یہ کاز کرتے ہیں, right? پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ایک ڈفرینٹ سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ کے اندر اس طرح کے کیسز زیادہ سامنے آتے تھے. اس میں لائک پہلے یہ بات کی گئی کہ کیریکٹر اساسینیشن کی بات کی جاتی تھی, یا سرٹن ایکٹیویٹیز کی بات کی جاتی تھی جو کہ بنیاد بنائی جاتی تھی آنر کلنگ کی اینڈ سو فورتھ. دس کیس ہیز ریئلی رنگ می اور اسٹرک می ڈفرینٹلی بیکاز دس کمز فرام اے سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ جس سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں, اور یو کوڈ سے لائک, اور مے بی ہم نہیں بھی ریلیٹ کر سکتے بیکاز دیٹس لائک اے ایلیٹسٹ سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ اینڈ اے ویل ایجوکیٹڈ سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ. اینڈ اف ہی واز اے پروفیسر اور سم ون ان دا فیکلٹی آف NUST, right, and he is stated to be an MBBS doctor, has the education played its part to raise a responsible human being? We're not talking about a good son, a good husband, a good brother. ٹھیک ہے, we're just talking about a responsible human being. تو اس کے اندر کون سے انسٹیٹیوشنس ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی کاؤنٹ ہوتی ہے؟ فیملی ڈیفینیٹلی ہوتی ہے, ریلیجیس ایجوکیشن بھی ہوتی ہے, ایجوکیشن اٹ سیلف بھی ہے کہ اف ہی ہیز گون ٹو اسکول فار لائک 16 or 18 years, what has he really learned out of it? And the fact that we have such little patience and the agency and the freedom that men have the capability to kind of like experience or to implicate on women who are not actually uneducated, that woman. لیکن اب یہ ایک ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کیسز سامنے آ رہے ہیں ان میں یہ ایجوکیشن کی کہیں کمی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یار ایجوکیشن دے دیں تو پھر شاید بہتر ہو جائے گا, لیکن یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے شاید, اور یہ ایک صرف 1.3%. ناظرین, یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف 1.3% کیسز ایسے ہیں جو کسی انجام کو پہنچتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے, جن کے اوپر کوئی ایکشن ہوتا ہے. تو سزا و جزا کا نظام بڑا امپورٹنٹ ہے. تو کیا ایک اور بھی اس کے ساتھ, جو میں نے ابھی بات کی, اس کے ساتھ اب مجھے یہ بھی بتائیے گا
کہ کیا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو بھی یہ شعور دیں کہ بھئی اگر کسی کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا تو بیٹا گھر آ جاؤ, وہاں مار کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہم کیوں نہیں بتاتے اپنی بیٹیوں کو؟ اگین خود مختاری کی جیسے پہلے بھی بات ہوئی ہے تو مجھ سے کمپلیٹلی ایگری کرتی ہوں کہ خود مختاری ایگزسٹ کرتی ہے. ہاؤ ایور ہم سب کانٹیننٹ سے جڑے ہوئے تھے اور ہم نے پاکستان میں تبدیل کیا, جو کہ ابھی لائک ہارڈلی 80 ایئرز ہوئے ہیں. ہماری کلچر اور ریلیجن کے اندر اتنا گیپ اور اتنا لیگ ہے کہ ہم آج تک یہ نہیں سمجھ پائے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اور ہمارے بلیفس کے اکارڈنگلی دنیا پہ اگر پہلا رشتہ بنا تھا تو وہ مرد اور عورت, ہسبینڈ اینڈ وائف کا بنا تھا, رائٹ؟ اٹ وازنٹ اس رشتے میں اگر خاتون خود کو محفوظ نہیں تصور کرتی تو کہاں کرے گی؟ ایگزیکٹلی. سو آئی تھنک کہ اور اس کے اندر میٹیگیشن افیکٹس کی بات آتی ہے. یہاں آپ کی پریونشن پالیسیز نیشنل لیول کے اوپر, ریلیجیس لیول کے اوپر, اکیڈیمک لیول کے اوپر, دس نیڈس ٹو بی ٹاکڈ اباؤٹ. جیسے کہ فیمنزم کے لوگ بہت خلاف ہیں, تو لیٹس یوز اے ورڈ ویمن امپاورمنٹ اور ویمنز رائٹ, بٹ بہت سارے لوگ اس سے ٹریگر بھی ہوتے ہیں. لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ ہیومن رائٹس. اگر ہم اگر جینڈر لیس کر دیں اس نیوز کو, اگر آپ دیکھیں نا اس میں اگین نیوز also or the anchors or the journalists also have a part to play. If it was just genderless, consider this. A man was murdered or a person was murdered. That is the full story. Regardless of the fact that it was a woman or a man, that particular human being deserves... میرا خیال ہے یہاں پر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایک وومن ہے اور وہ اپنے ہی گھر میں جو ہے وہ تشدد کا شکار ہوئی ہے, تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہاں ہمارے ساتھ کچھ بچیاں بھی موجود ہیں. یقینی طور پر یہ آنے والی نسل جو ہے یہ سارے واقعات کو کیسے دیکھتی ہے, نوجوان نسل, ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ سوحسن. اچھا سوہی, مجھے یہ بتاؤ بیٹا کہ یہ جو ابھی ایک کیس سامنے آیا ہے, اس نے کہیں آپ کے اندر بھی تھوڑی تشویش کی لہر دوڑائی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے سوسائٹی کے اندر, یہ کیوں ہو رہا ہے, کس طرح سے ہو رہا ہے؟ جی, اسپیسیفکلی جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا, آئی ہیو اے ریئلی بگ کوشچن آن ٹاپ آف دیٹ, کیونکہ ان کو پتہ ہے اس کی بیک گراؤنڈ کا. دیر واز اے لاٹ آف رپورٹس بائی اسٹوڈنٹس کہ دے ہیو ہراسڈ female students. He has put misogynistic claims against them. In fact, there's even a lecture where he's putting the same incident that has just happened online in front of a student, but no one bothered to question ke, hey, is this even right? Are the students, female students, male students, jo bhi hain, are they even safe around this person? Just because of وہ ایک شخص جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں کر دیتا. ایکشن کو چھوڑ دیں, کویشچن کوئی نہیں ہے اس کے خلاف. آپ کویشچن تو پہلے ریز کریں. بٹ انفلوئنس اینڈ پاور از اے بگ تھنگ ہمارے کلچر میں, کہ if you have that then you can get away with anything. اور یہ میرا خیال ہے آپ حوالہ جو دے رہی ہیں کہ نور مقدم کیس کے اندر, سارا انعام کیس کے اندر, اور یہ جو پچھلے کچھ کیسز ہیں جن میں بڑے لوگ ہیں, وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسے ہیں, جن کے پاس اثر و رسوخ ہے, اور انہوں نے یہ سارے جو یہ اس طرح کے ہینیس قسم کا کرائم ہے کہ اپنے ہی گھر میں اپنی بیٹیوں اور اپنی بہو, اپنی جو گھر کے لوگ ہیں انہوں نے ان کو مار دیا. تو یہ دس از سم تھنگ ویری, تو انسیکیورٹی ہے. ہم لوگوں کو بولتے ہیں کہ ہاں وی شوڈ گو ٹو آور میڈمز, وی شوڈ ٹیل دیم اف وی آر بینگ ہراسڈ اور اینی تھنگ. اگر ہمارے گھر میں ہو رہا ہے ود آور اون ہسبینڈز, بردرز, فادرز, ویئر آر وی سپوز ٹو گو؟ بہت بڑا سوال ہے اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جس بچی نے اٹھایا ہے. یہ سب کے ذہنوں میں ہے کہ اگر جب شکایت کرنی ہوتی ہے, جیسے میں ابھی بات کر رہی تھی جذباتی ہو کے کہ شکایت وہ بیٹیوں کو کیوں نہیں ہم بتاتے کہ شکایت کہاں کرنی ہے انہوں نے, تو وہ بیٹیوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ شکایت جو ہے وہ آپ فوری طور پہ گھر پہ کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھر پہ کوئی آپ کو رسپانس نہیں کر رہا تو اس کے ساتھ ساتھ قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں. وین یو ریز یور وائس تو باہر کسی کو پتہ چلے گا. ٹاک اباؤٹ اٹ. سب سے زیادہ ضروری بات ہے نا کہ بات کی جائے اس کے حوالے سے. ان مائی اوپینین کلچر نے جو نا ہم سب کو اتنا ڈرایا ہوا ہے. جب اس نے مینشن کیا تھا کہ اس کا ٹیمپر ہے تو پھر تب کسی نے دیکھا کیوں نہیں, تب کسی نے پوچھا کیوں نہیں. اٹ ٹوک سچ سچویشن ٹو ہیپن جسٹ فار سم ون ٹو اسٹارٹ لوکنگ. یہ بھی بات ہونی چاہیے نا. جو پہلی پوسٹ نکلی تھی نا اس کے بارے میں, when her family member brought it to light, I was checking the entire comments. جو کچھ مجھے دکھ رہا ہے اس کے نیچے کچھ کسی نہ کسی نے یہ کامنٹ کیا ہے. کبھی کبھی لڑکی کی بھی غلطی ہوتی ہے, شاید اس نے اس کی عزت پہ کوئی داغ آیا ہے, اس لیے عزت پہ کیا ہے. تو عزت پہ اگر کیا ہے تو ویری سمپل, قانون کے اندر راستہ ہے, دین کے اندر راستہ ہے. آپ الگ ہو جائیں, سیپریٹ ہو جائیں if you don't like each other. مسئلہ یہ ہے کلچر کی وجہ سے نا کوئی ماں باپ بھی نہیں اپنی بیٹی کے لیے راستہ چھوڑتے کہ وہ گھر نہیں آ سکتی واپس, وہ اس کے لیے نہیں چھوڑتے. Parents has to tell their daughters. The parents have to tell their daughters for them to know that they can come back home, that their safe place is home.
उनको घर है उनका भाई, तुम जब चाहो आ सकती हो. उनको बताना पड़े, ये बताना पड़ना भी नहीं चाहिए उनको. पता होना चाहिए कि अगर कोई मसला है मैं वापस अपने घर जा सकती हूँ, मैं सेफ़ हूँ उधर, मैं उनको बता सकती हूँ कि क्या हो रहा है मेरे साथ. उसको वो बता भी नहीं सकते क्या हम. एनवायरनमेंट ऐसा पैदा करने की ज़रूरत है कि जिसके अंदर जो है वो बच्चियाँ अपने घर वापस जा सकें. बच्चे बाहर अगर हिरास हो रहे हैं, सिर्फ मैं बच्चियों की बात नहीं कर रही, अगर बच्चे भी बाहर हिरास हो रहे हैं, उनको कोई भी ज़्यादती कर रहा है उनके साथ हिरासमेंट कर रहा है, उनको किसी भी तरह से जो है वो अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा है, बुली कर रहा है, तो वो घर आकर बता सके. यहाँ से जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग शुरू होती है. अस्सलाम वालेकुम बेटा. जी वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? तिहामी. अच्छा तिहामी, ये बताएं कि अभी आपने ये गर्ल्स की बातें सुनी हैं, ख़वातीन ख़ुद को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार समझती हैं. आप एक मेल पर्सपेक्टिव से इसको कैसे देखते हैं? इतना बड़ा वाक़या हुआ है, इतनी बेदर्दी के साथ मारा, अपने ही घर में उसको ख़ुदकुशी का रंग देने की भी कोशिश की, पहले मारा उसके बाद उसको ख़ुदकुशी का रंग देने की भी कोशिश की. आई थिंक कि जिसने ये जो भी हरकत की है वो तो उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन स्पेशली उस बंदे को सज़ा मिलनी चाहिए जिसने इसमें मदद की. आई बिलीव कि लोग इंसानियत भूल गए. और सबसे बड़ी बात जो ये ये जितनी भी ख़वातीन हैं जिन्होंने भी अभी अपने पॉइंट्स रेज़ किए हैं, आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मर्द मर्दानगी एक्चुअली भूल गए कि है क्या. अगर आप देख रहे हो एट अ ह्यूमन लेवल और एज अ मेन लेवल, आपका एक रोल है सोसाइटी में कि आप एक प्रोटेक्टर हो. अगर आप देख रहे हो कि कोई दूसरा बंदा कुछ गलत कर रहा है तो आप आवाज़ उठाओ, हाथ उठाओ. अल्लाह ने आपको माशाल्लाह 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ, 2 पाँव दिए हैं, आप कुछ तो करो आगे से. लेकिन जिसने भी इस टॉर्चर में साथ दिया है, they deserve a special place in hell, I believe. तो ये सोच क्यों नहीं आती कि आप किसी की बेटी को घर पे लेकर आए हैं, यू हैव टू कीप देम सिक्योर, और फिर वो जो जज़ा और सज़ा का निज़ाम है वो भी कहीं नज़र नहीं आता उस तरह का कि आप जो केसेस हैं वो प्रोसिक्यूट ही नहीं हो पाते, वो वहीं पर कहीं मर जाते हैं, खप जाते हैं. ये वही बात है जो ये जितने भी पहले ख़वातीन आई हैं जिनसे आपने इंटरव्यू लिया कि हमारे पाकिस्तान में ये बस पॉपुलर है कि भाई आपके पास या तो पैसा है या तो इन्फ्लुएंस है, आप किसी को जानते हो तो आप यहाँ से बस यूँ 2 सेकंड में साइड हो सकते हो. आई बिलीव कि जब आपके पास क्लीन चिट है हर चीज़ के लिए. एग्जैक्टली. लेकिन आई बिलीव कि अगर इफ़ दैट इज़ द केस कि इफ़ यू डू समथिंग बैड, आई बिलीव कि फॉर एवरी इक्वल एक्शन देयर इज़ एन ऑपोजिट रिएक्शन प्रोपोर्शनली. तो अगर कोई इंसान अगर कोई किसी के साथ गलत करके जाए इतनी आसानी से, तो आई थिंक इट शुड बी जस्ट एज़ ईजी टू हैव देम हेल्ड अकाउंटेबल, और उस बंदे को पकड़ा जाए और फिर उसके ख़िलाफ़ आई मीन एक सोशली और एक क्रिमिनली एक एक्शन लिया जाए. दैट इज़ कम्प्लीटली एक्यूरेट. I mean, is this becoming new normal, और तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये बस कोई इक्का दुक्का केसेस हैं, इनको कंडेम होना चाहिए, इनको सज़ा मिलनी चाहिए तो ठीक हो जाएगा माशरा? आई मीन इट्स सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आसान. मसला ये है कि सोल्यूशन है आसान थियोरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली मसला ये है कि हमारे माशरे में फिर भी ऐसे कुछ लोग हैं, जो कुछ मर्द हैं जो कहते हैं कि भाई ये क्या बातें हो रही हैं, भाई कोई सुनने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, हम मर्द हैं, हम बेहतर जानते हैं. नहीं, ऐसी बात नहीं है. हम लोग मर्द मोस्टली यूज़ करते हैं कल्चर को और रिलीजन को एज आवर टूल. एग्जैक्टली. हम कहते हैं कि हम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि हमारे लिए, और एंड दिस इज़ मी एज अ मेल, मैं ये खुद समझता हूँ कि मर्द आजकल के जितने भी घूम रहे हैं, मेरे उम्र के, मुझसे बड़े छोटे जितने भी हैं, कुछ ऐसे मैंने देखे हैं जिनके लिए इस्लाम सिर्फ पर्दे और नमाज तक ही है, शुरू और ख़त्म बस. आई बिलीव कि अगर इसका कोई हल निकालना है तो गो टू द सोर्स, गो टू द बुक, whatever it says, do that, stick to it. बिल्कुल हमें फॉलो करने की ज़रूरत है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आखिर किस वक्त जो है वो अलार्म बज जाना चाहिए फैमिली के लिए भी. पहली तीखी नज़र, पहला तल्ख जुमला, पहला तंजिया जुमला, वो जुमला जिसकी वजह से जो है वो खातून अपने ही घर में इनसिक्योर फील कर रही है, पहला थप्पड़, पहली लात, या फिर जो है वो जान से जाने तक इंतज़ार करना है. ये हमें अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, ये हमें बताने की ज़रूरत है अपने बच्चियों को भी, और उनको सिखाने की ज़रूरत है कि इस तरह के अमल जो हैं वो नहीं होना चाहिए. यहाँ एक ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे. स्टे विद अस.
ہمارے ساتھ اس وقت شکیل منیر صاحب موجود ہیں جو کہ سابق صدر ہیں چیمبر کے بھی اسلام آباد چیمبر کے سابق صدر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خود ایک کاروباری شخصیت ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ ابھی جو حالیہ ہم نے کیسز دیکھے ہیں, ہنا جاوید کا کیس دیکھا, اس سے پہلے نور مقدم, سارا انعام, نیم اینی کیسز, تو ان سارے کیسز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رجحان دکھائی دیتا ہے ڈومیسٹک وائلنس کا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اور یہ کیا سوچ ہے یا بس آزادی ہے, جو کر سکتے ہیں کر لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا دکھ ہوا جی یہ ان کیسز کو دیکھ کر, اور یقین جانیں کہ بہت زیادہ اس کا ہمیں شوق لگا کہ ایسے لوگوں کی سوچ جو ہے نا ایک عجیب طرف کو چل پڑی ہوئی ہے, اور ہمیں بالکل اس چیز کو روکنا ہے, اور اس میں ہمیں شعور دینا ہوگا اپنے بچوں کو, بچیوں کو, کہ اس قسم کے ڈومیسٹک وائلنس کو کیسے روکا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے ہم اس اویئرنیس جب تک نہیں بچوں میں کریٹ کریں گے, بچیوں میں کریٹ کریں گے, ہم اس چیز کو اوور کم نہیں کر سکتے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس کے اوپر جو ہے گورنمنٹ کو سختی سے نوٹس لینا چاہیے, تاکہ آئندہ اس قسم کا واقعہ جو ہے وہ نہ ہو اور کسی بچی کے اوپر اس طرح ظلم نہ ہو. آپ نے شکیل صاحب اویئرنیس کی بات کی ہے, تو اویئرنیس سے کیا مطلب ہے کہ کیا صرف بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ نہیں کرنا, یہ تو ایک انسانیت کا مسئلہ ہے نا, انسانیت سوز قسم کی جرائم ہے یہ, یا پھر بچیوں کو بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی اگر کوئی مسئلہ ہے گھر میں تو آپ واپس آ سکتی ہیں, ہم سے بات کر سکتی ہیں. یہ اعتماد دینے کی ضرورت ہے آپ کے خیال میں؟ جی بالکل, یہ اعتماد دینے کی بہت ضرورت ہے. اور اب ہمیں اس بات کو جو ہے وہ بچیوں کو جو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جی مطلب ہے تم اپنے گھر چلی گئی ہو, اب یہاں سے تم نے مر کے ہی نکلنا ہے, یہ بالکل یہ غلط سوچ ہے. اور ان کو یہ ہم اویئرنیس دیں کہ جہاں وہ غلط بات دیکھیں اس کو ضرور جو ہے اس پہ پروٹیسٹ کریں. اور اسی طرح سے ہم اپنے بچوں کو بھی اخلاقیات کا سبق دیں کہ وہ بھی ان کو پتہ ہو ان کی کیا حدود ہے کہ جس کے اندر انہوں نے رہنا ہے, اور کس طرح سے کسی کو عزت دینی ہے, خواتین کو کس طرح عزت دینی ہے, کس طرح سے بڑے چھوٹے کا لحاظ کرنا ہے. سوشل میڈیا نے ابھی جو چیز ایک تھوڑی سی ہمارے ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا سے وہ جو ہمارے نارمز تھے, جو بڑے چھوٹے کا لحاظ تھا, جو ایک تمیز تھی, اخلاقیات, اس سے بہت چینج ہوتی چلی جا رہی ہے. اس میں ہمیں وہ تہذیب و تمدن قائم کرنا پڑے گا جو ہمارے روایات تھی کہ بڑے چھوٹے کا لحاظ ہوتا تھا, شرم و حیا ہوتی تھی آنکھوں میں. تو ہمیں اب جو ہے ان چیزوں کو دوبارہ بچوں کو وہ ترغیب دینی ہوگی کہ بچے اپنا جو ہے وہ احساس کریں, ان کے اندر احساس ذمہ داری جو ہے وہ ہوگا, تو تبھی جو ہے نا یہ ملک ترقی کرے گا. احساس ذمہ داری کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے. لیکن شکیل صاحب نے جو ایک امپورٹنٹ بات کی وہ یہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر جب کوئی بات اٹھ کے آتی ہے, سامنے آتی ہے, تو پھر وہ اچانک سے وائرل ہو جاتی ہے, وہ اسکرولنگ شروع ہوتی ہے, اور پھر حکام بالا کی نظریں بھی اس سٹوری کے اوپر جانی شروع ہو جاتی ہیں, اس واقعے کی طرف جو ہے وہ نظر پڑتی ہے, پریشر بلٹ ہوتا ہے. تو اس پریشر کے بغیر کیا سزا و جزا کا نظام بہتر کر کے ہم جو اوور آل ایک اب یہ نیو نارمل بنتا جا رہا ہے, اب دیکھیں کتنے پڑھے لکھے لوگوں کے, پڑھے لکھے گھرانوں سے ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں. بالکل جی, میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے جو حالات ہیں اس میں معاشی دباؤ, مشقی روایات کی کمی اور سوشل میڈیا کا حد سے زیادہ استعمال جو ہے وہ گھریلو تشدد کا باعث بن رہے ہیں. تو اس میں ذمہ داری دونوں کی ہے. جو اگر خواتین بھی تھوڑی سی بات برداشت کر لیں اور اس پہ صبر کر لیں تو میں سمجھتا ہوں اس حد تک نوبت نہیں آتی. تو دونوں کو یہ سیاسی ذمہ داری لینی چاہیے, مرد کو بھی اور خواتین کو بھی, کہ ہم برداشت رکھیں. عدم برداشت جو ہے وہ گھریلو تشدد کا باعث بن رہی ہیں. دیکھیں ڈس ایگریمنٹ کی حد تک تو زاہد صاحب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈس ایگریمنٹ ہو گیا, دو لوگوں کے بیچ میں بات چیت ہوئی, گفتگو ہوئی, بات ختم ہو گئی, آئی گئی ہوگی, وقتی غصہ. لیکن جب یہ ڈس ایگریمنٹ جو ہے وہ گالی گلوچ, تشدد اور اس سے آگے کی طرف بڑھے, تو کیا اس وقت اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے بچوں کو؟ اور ہم جو پیرنٹس ہیں ہمارے, یا ہم ایز اے پیرنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان بچوں کو یہ اعتماد دینے کی ضرورت ہے, they can come to us, they can talk to us. جی بالکل جی, جب یہ حد سے زیادہ بڑھے تو میرا خیال ہے کہ فوری طور پہ بڑوں کو اس میں آنا چاہیے.
ख़वातीन को चुप नहीं रहना चाहिए, उनको भी अपने वालिदैन को बताना चाहिए कि मुझ पे ये जुल्म हो रहा है, आप आएँ, बड़े आएँ, बैठे। पहले यही होता था, जब भी किसी जगह पे कोई ऐसा मसला होता था, घर में लड़ाई झगड़ा होता था, तो बड़े बैठ के उसको सुलझा देते थे। लेकिन अब बात जो है वो मार कुटाई और उससे आगे जो वाक़या आपने देखा हिना जावेद का, तो वहाँ यहाँ तक बात और नौबत नहीं आनी चाहिए। देखिए, हमारा एक सिस्टम है, कोर्ट्स हैं, अगर आपकी बिल्कुल ही नहीं बनती तो आप कोर्ट से रजू कर लें, आप अलहदा हो जाएं। लेकिन एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, इसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आप ये मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि इसका तदारुक कैसे मुमकिन है, कैसे बेहतरी आ सकती है, कैसे जो है वो इन सारे वाक़यात को सख्ती के साथ, नरमी के साथ रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि सख्ती की ज़रूरत है। एक शख्स की जान चली गई तो उसके बाद तो फिर नरमी रहती नहीं है। मेरा ख्याल है एक तो हुकूमत को भी, हुकूमत वक्त को चाहिए कि एक ऐसी सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल हर बंदे के हाथ में मोबाइल, एक ऐसी सोशल मीडिया कैंपेन चलनी चाहिए कि लोगों को ये बताएं कि आपके हकूक़ क्या हैं, अगर इस किस्म की नौबत आती है तो आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, इनकी बड़ी अशद ज़रूरत है। फैमिली कोर्ट्स हैं, उसके अलावा भी ऐसे ख़वातीन को बताएं कि कौन से रेड फ्लैग्स हैं कि जिसके बाद आपको फौरी तौर पे अपने पेरेंट्स के पास फौरी तौर पे रिस्पांस होना चाहिए। कुछ ऐसी ऐप्स होनी चाहिए, फौरी तौर पे वो क्लिक करें, एक बटन दबाएं और फौरी तौर पे रिस्पांस उस पर आना चाहिए कि इसकी जान को, ज़िंदगी को ख़तरा है। आजकल तो इतना एडवांस दौर है कि अब हमारे हाथ में मोबाइल हैं, एक क्लिक के ऊपर फौरी तौर पे रिस्पांस होना चाहिए और उसकी जान को बचाना चाहिए। ये ज़िम्मेदारी हुकूमत की है। हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है, हमें इंडिविजुअली अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी होगी और फिर इज्तिमाई तौर के ऊपर हमें इसके हवाले से अवेयरनेस भी क्रिएट करनी होगी। उमर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ बिजनेसमैन हैं। उमर साहब, हम देखते हैं कि क्या हमने बच्चों को क्या गाइडलाइन देने की ज़रूरत है, ये जो इस वक्त डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस सामने आ रहे हैं उसके बाद, और उसके साथ इसका वे फॉरवर्ड क्या है, कि तदारुक का कोई तरीका है, आपको लगता है? जी, ये मसला हमारे मुल्क में बढ़ता जा रहा है और मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ओपन कम्युनिकेशन है, और इसका आगाज़ स्कूल के टाइम से होना चाहिए कि स्कूल में टीचर्स इस पे सब्जेक्ट्स होने चाहिए, कोई टैबूज़ नहीं होने चाहिए कि हमने इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, फलाने पे नहीं करनी। बच्चों को पहले दिन से बताना चाहिए कि नो गो एरियाज, नो टच एरियाज़ बॉडी में क्या है आपके, किन चीज़ों को आप फ़ौरन से अलार्मिंग सिचुएशन लाएं और इन्फॉर्म करें पेरेंट्स को, टीचर्स को। और एजुकेशन फ्रॉम द स्कूल, और फिर घर में ओपन कम्युनिकेशन हो, वालदा ख़ास तौर पे बच्चों को आगाह करें कि किस तरह के अजनबी लोग जो हैं वो कितने आपसे डिस्टेंस रखना चाहिए उनको। और उसके बाद जो हमारा माशरा है उसमें कानून की जो गिरफ्त है, जो अकाउंटेबिलिटी है, जो इंसाफ का निज़ाम है, वो इतना फास्ट होना चाहिए, आपकी एक्सेस होनी चाहिए। कोई बंदा जिस पे ऐसा कुछ अटैक हुआ है वो फ़ौरन से। लेकिन देखें, ये तो आप बात कर रहे हैं ना कि जो अटैक कहीं बाहर जाके होता है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस की जब हम बात करते हैं कि एक बच्ची 1 साल भी नहीं हुआ शादी करके एक घर में जाती है, वहाँ पर उसके ऊपर तशद्दुद करके, और वो तशद्दुद नाचाकी वो इस हद तक जाती है कि उसका मर्डर हो जाता है, तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत अलार्मिंग है। तो ख़वातीन इस वाक़े के बाद जो है वो अब नज़र आ रहा है कि अपने ही घर में ख़ुद को गैर महफूज तसव्वुर कर रही हैं। तो इस वाक़े को आप कैसे देखते हैं? जी डेफिनेटली, इसमें जब फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है वो नहायत ही अनफॉर्चुनेट है। उसका तदारक भी जो हो सकता है वो अकाउंटेबिलिटी और स्टेट की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है कि आपके पास हेल्पलाइंस मौजूद हों, फ़ौरन कॉल करें और कानून पहुँचे वहाँ पे और जो इंसाफ फराहम करे उस अपने जो विक्टिम है। फौरी और सख्त किस्म के इंसाफ की इस मामले के अंदर ज़रूरत है कि किस तरह से जो है वो प्रोवाइड किया जाए। लेकिन यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि कोई चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर जिस वक्त ज़्यादा आने लगती है तो उस वक्त हम देखते हैं कि वो सारों की तवज्जो चली जाती है, वरना अदरवाइज़ कवानीन तो पहले भी मौजूद हैं जो तशद्दुद के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ घरेलू तशद्दुद है उसके हवाले से बिल्स मंजूर हुए हुए हैं, जो इस तरह की ऐप्स हैं वो भी बनाई गई हैं, लेकिन अमल दरामद में कहीं आपको कमी नज़र आती है? जी 100%। देखें, कानून हमारे मुल्क में जितने मौजूद हैं वो दुनिया में कहीं नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन का इशू है, फोकस नहीं है। और जब सोशल मीडिया जो हाईलाइट करता है, लोग जो हैं वो सामने आते हैं, एक्सपोज होते हैं तो फ़ौरन से भागते हैं, फायर फाइटिंग करते हैं। कोई प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं है कि आप वहाँ तक पहुँचे और चीज़ें चलना शुरू हो जाएँ। तो गवर्नमेंट को देखें, पूरी दुनिया में क्या है, आम कोई केस होता है, कहीं पे चोरी चकारी हो जाए, कोई पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट नहीं पहुंचती, लेकिन जहाँ पे तशद्दुद हो ख़वातीन पे, बच्चों पे, तो वहाँ पे बिल्कुल लिहाज नहीं। पूरी दुनिया में वेस्ट इसीलिए कामयाब है कि वहाँ पे आप सेफ फील करते हैं, स्कूल में, घर में, हर जगह पे आपको पता है कि
जो जिस्मानी तशद्दुद है, ज़हनी तशद्दुद है, वो किसी तौर पे सरकार बर्दाश्त नहीं करती. तो हमें यहाँ पे ये कानून तो बने हुए, उनको इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, वो हमारे यहाँ बहुत स्लो है. उसमें यही है कि हम उस पर आवाज़ उठाएं सारे मिलकर, जैसे अभी आप हाईलाइट कर रही हैं इस इशू को. तो स्कूल प्राइमरी एजुकेशन से हम इसको शुरू करेंगे ताकि बच्चों को पता हो कि हमने इस पर आवाज़ उठानी है, और फिर स्टेट की ज़िम्मेदारी है. पंजाब में खैर इसमें काफ़ी काम हो रहा है, और उसमें हेल्पलाइन नंबर्स हैं, वहाँ आप रजू करें तो फ़ौरन से उस पर रिस्पॉन्स फोर्स आती है. काम हो रहा है, और यकीनी तौर पे तमाम जगहों पे जो है इसके ऊपर काम होना चाहिए. हेल्पलाइंस बना लेना काफ़ी नहीं है, उन हेल्पलाइंस के ऊपर जो स्विफ्ट किस्म का रिस्पांस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और किसी बड़े हादसे के होने का इंतज़ार करने के बजाय जब अभी उसके रेड फ्लैग्स नज़र आए, इंडिकेशन नज़र आए, तो उस वक्त जो है उसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो इंतज़ामिया है, चाहे वो पुलिस है, और चाहे वो हुकूमत वक्त है. पुलिस इस हवाले से क्या कर रही है, अभी तक कितने इक़दाम उठा लिए हैं, इंक्वायरी कहाँ तक पहुंची है, इस पर भी बात करते हैं. आइए. हिना जावेद मर्डर केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो आवाम के जहन में, आवाम जानना चाहते हैं. तो हमने आज रब्ता किया RPO रावलपिंडी बाबर सरफराज अलपा साहब से, और हम थैंकफुल हैं कि आपने बड़े 11th आवर के ऊपर, शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमें टाइम भी दिया. अलपा साहब, आप क्या देख रहे हैं कि इस वक्त जो तहकीकात हैं हिना जावेद केस में, तो बड़ा ब्रूटल केस है जिसको इस वक्त पूरी कौम की नज़रें उस तफ्तीश और उस तहकीकात पे लगी हुई हैं जो आप कर रहे हैं, तो इस केस की जो इब्तदाई अब तक जो डिटेल्स सामने आई हैं वो क्या है, ज़रा नाज़रीन को बताइएगा प्लीज़. जी, इस सिलसिले में कल हमने एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जी, और उसमें आप सबको ये चीज़ से आगाह किया गया कि क्या वाक़यात थे. इब्तदाई तौर पे 20 तारीख को पुलिस को अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 6 जो है वो इतला मिलती है घर में चोर दाखिल हुए हैं, जिस पे फौरी तौर पे पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया और पहुँचे. जब वो घर में चोरों की तलाश के वाले से देखा तो एक कमरा लॉक है और उस कमरे को खोला गया. आगे बाथरूम में जो है मकतूला जो हैं हिना जावेद, इनकी डेड बॉडी जो है वो शावर के साथ लटकी हुई, जिस तरह खुदकशी का जो है उसको खुदकशी की गई है. और मगर जब वो बॉडी को देखा गया, पोजीशन को, जिस तरह उसके हाथ बंधे हुए, जिससे ये महसूस हुआ कि ये इसको खुदकशी का रंग दिया जा रहा है. ठीक है. वहीं से पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज़ किया. तमाम सीनियर अफसरान भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने फॉरेंसिक टीम, क्राइम सीन यूनिट तमाम वहाँ पहुँची और वेरी डिटेल्ड एलेबोरेट जो है उसमें एफर्ट करके एविडेंस कलेक्ट की. और तो जो केस है वो मकतूला के भाई जो हैं फहाद, उनकी मुद्दत में दर्ज हुआ, जिसमें उन्होंने 3 मुल्ज़मान को नामज़द किया. एक जो हैं वो अपना उनके मकतूला के हस्बैंड, एक मकतूला के फादर इन लॉ, एंड थर्ड वन इज़ द सर्वेंट जो ज़ीशान उनका मुलाजिम है. इनके ऊपर किया. अच्छा, ये केस दर्ज हो गया है, अब आपने यकीनी तौर पर तहकीकात भी शुरू कर दी होंगी. जो फैमिली जो कि जाहिर है उनके रिमांड वगैरह, उनकी गिरफ़्तारी वगैरह, उसके हवाले से काफ़ी सवालात हम देख रहे हैं, मीडिया पे भी उठ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी उठ रहे हैं कि जो सुसर हैं उनकी शायद एज ज़्यादा है तो उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया. लेकिन अब इस वक्त क्या रिमांड पर हैं, गिरफ़्तारी हो गई है, नहीं हो गई जिस वक्त हम बात करें? जी, इसमें पुलिस ने फौरी तौर पर जो मरूमा के हस्बैंड और सर्वेंट जो थे उनको अरेस्ट किए जो, और इस वक्त वो पुलिस के पास रिमांड पे हैं और इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है. जो जहाँ तक सवाल है ससुर का या हस्बैंड के फादर जो उनके अरेस्ट का है, उन्हें शामिल तफ्तीश किया है मुकम्मल तौर पे, और वो अकॉर्डिंग टू जो एविडेंस जो भी हमें मिलेगी उसके वाले से, तो हम उसका नेक्स्ट स्टेप जो है उसके मुताबिक करेंगे. आज भी जो तफ्तीश है वो तमाम, जिस दिन फर्स्ट डे वहाँ पे फोरेंसिक, PFSA और तमाम जो एजेंसीज थी उन्होंने इसमें एविडेंस कलेक्ट की, तो उसकी रोशनी में हम मज़ीद आगे तफ्तीश को लेके चल रहे हैं. और तो आज फोरेंसिक वगैरह का जायज़ा लिया जा रहा है, क्या टेस्ट वगैरह कुछ हो रहे हैं इस वाले से? तमाम तफ्तीश जो है वो साइंटिफिक पहलू के हवाले से की जा रही है और आज भी उनके फोरेंसिक्स हो रहे हैं मुल्ज़मान के. तो अभी तक किसी ने कबूल जुर्म नहीं किया कि वो इन्वॉल्व थे या नहीं थे, क्योंकि सूरत हाल तो बड़ी खतरनाक है. तफ्तीश चूँकि जारी है और इसमें बहुत सारे अमूर जो हैं डिफरेंट एंगल से
اس کا ہم نے دائرہ وسیع کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ جلدی جو ہے وہ یہ کنکلوڈ بھی ہوگی اور اس کے بعد ہم تمام حقائق جو ہیں وہ پبلک کے سامنے یقیناً رکھیں ہم گے. بھی آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے کیونکہ عوام جاننا چاہتے ہیں کتنا بڑا کیس ہے, کیونکہ اس میں کیا ہماری جو سب سے بڑی ایفرٹ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ملزمان جو ہیں درست جو وہ صحیح ملزمان جو ہیں وہ بھی پہنچا جائے, اور جو تفتیش ہے اس میں کوئی سکم نہ باقی رہے جس کی وجہ سے ملزمان آئندہ آگے چل کے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں. تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم نے اسپیشل انویسٹیگیشن ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں سینئر آفیسرز کی ٹیم بنائی ہوئی ہے جس کو سی پی او بھی سپروائز کر رہے ہیں اور میں خود بھی سپروائز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بابر صاحب, آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بتایا ہے. اس کیس کے حوالے سے یقیناً ابھی یہ آن گوئنگ ایک کیس ہے اور اس کے اوپر جو ہے انویسٹیگیشن جاری ہے, تو مزید جو بھی اپڈیٹس آئیں گی وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے, لیکن ابھی تک کا مدعا ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے, اب فیصلہ آپ نے کرنا. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.